ভাবুথিব যে মঞ্চর আবশ্যকতা কଣ ফকিরমোহন স্তুতি পাঠাগারর আবশ্যকতা কଣ এ অনুষ্ঠান কাহিঁকি হଉଛି কেউ উদ্দেশ্যরে হଉଛି কূলর জন্ম তেণু অন্ততঃ পক্ষে অল্প বহুতে আম ভিতরে গোটে ধারণা সৃষ্টি হয়ে সারিথিব এ সংগ্রাম 17 বর্ষর সংগ্রাম আজি দিନରେ অন্ততঃ পক্ষে আমি সমস্ত অনুভব করে সারিছন্তি যে এই অনুষ্ঠান মজা মজলিসর অনুষ্ঠান নুহে মস্তি করিবার অনুষ্ঠান নুহে পরকু সংঘাত দেবার আঘাত দেবার অনুষ্ঠান নুহে নিজে বঞ্চিয়া পাই লড়িবার অনুষ্ঠান নুহে এই অনুষ্ঠান এই অঞ্চলরে গোটে নূয়া দীপ শিক্ষা গোটে সাহিত্য অনুষ্ঠান ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧତା ଜାଗାରେ କୁସଂସ୍କାର ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଭେଦ କରିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରିତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ बाबा भाई मानक भितरे दायित्वता सृष्टि करिबार अनुष्ठान दायित्वहीनतार अनुष्ठान नुहे स्त्री पाखरे स्वामीर कर्तव्य पालन करिबा पुओ पाखरे बापार कर्तव्य पालन करिबा भौणी पाखरे भाईर कर्तव्य पालन करिबा पड़ोसी हिसाब रे निजर कर्तव्य पालन करिबा समाज रे निजे बंचिबा सहित अन्य को नहीं भल भाव सुस्थ भाव मनीष हिसाब से बंचा निछक भाव में आत्मतृप्ति पाई निछक भाव में निजर आराम आयस पाई निजे मस्ती करने मजा करने उपभोग करने बंचा अनुष्ठान नुहे ए साहित्य अनुष्ठान फकीरमोहन स्मृति पाठागार निर्दिष्ट गोटाए चिंताधारा गोटे मूल्यबोध गोटे शिक्षा संस्कृति को बहन करी बहुत तारतम्य भितरे बहु त्रुटि विच्युति भितरे ए अंचल आपण मानक भितरे नुआ जागरण सृष्टि करिबार गोटे अनुष्ठान आपण माने जो माने आज बहु संख्या रे बहु समय धरी दीर्घ समय धरी ए अनुष्ठान सहित अछंती ए मंचरू वक्ता मानक वक्तव्य शुणुचंती एवं समय देइछंती निजको आपण छोट मन करिवे नहीं आम विचार रे फकीरमोहन स्मृति पाठागार विचार रे ए अंचल रे आहुरी हमको बाद दे हजार हजार संख्यार लोक अछंती मु कहिबी फकीरमोहन स्मृति पाठागार आपण मानकु आज बहु गुणर धन्यवाद दउछि जे आपण माने आज भली दिन रे जोठी मनीष माने अन्य माने निछक आत्मतृप्ति पाई बिना कारण रे बहु जगह भिड़ जमाउचंती जोठी सेमानकर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं सामाजिक स्वार्थ नहीं जोठी सेमानकर चलपट प्रशस्त हबार बाट नहीं से भलिया जगह रे बिना कारण रे घंटा घंटा समय दउचंती किंतु आपण माने तारी भीतर परिसर बाहरी आसी आज फकीरमोहन स्मृति पाठागार परिसर भितर निजक सामिल करिसंती सेतिबाई फकीरमोहन स्मृति पाठागार आपण मानकर पाखरे मथानत एवं आपण मानकु बहुविध हार्दिक अभिनंदन सहित मु मोर अंतर कथा कहि रखुची उद्देश्य स्पष्ट करुची एवं च मंत्री नेता हबार मंच नुह एवं च निजक प्रतिष्ठा करिवार मंच नुह ए मंचरा होउची प्रत्येक मनीष को भल पाइबा पाई जो कथा आज आलोचना रे मुख्य वक्ता तांको कथा कहले मानविक मूल्यबोध मनीष पणिया टिकिए तैयारी करिबा पाई आम प्रचेष्टा आ ये प्रचेष्टा ए संघर्ष पाई साहाय्य सहयोगर हाथ आपण माने प्रत्येक मुहूर्त रे हमको देइचंती आपण मानकर भल पाइया नथिले आमे एई पर्याय पहुंची पारि नथांतु अतीत दिगरे एभली गोटे छोट प्रोग्राम करिबा पाई कार्यक्रम करिबा पाई एई मंच रे दीर्घ संग्राम करिया पड़िथिला बहु कष्ट करिया पड़िथिला मु आपण मानकु शेष रे आपण सूचना देबी जहां आपण माने आज देखिया को पाइले जहां किछि जानिया को पाइले ए मंच संपर्क रे एटा मात्र 2-3 दिनर प्रस्तुति
ଅତୀତରେ ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆଣି ଏକାଠି ବସି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ମଣିଷ ପଣିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଟିକେ ଶପଥ ନେବା। এইটা হচ্ছে ফকিরমোহন স্মৃতি পাঠাগার এ অঞ্চলর এ অনুষ্ঠানর উদ্দেশ্য। ইয়ারি ভিতর আমি আবিষ্কৃত করেছু প্রতিভা মানুষ, অর্থাৎ সেমানক ভিতরে দেশপ্রেম জাগ্রত করিবা পাই, সেমানক ভিতরে অন্যকু ভাল পাইবা পাই, গোটে ভাল পাইবা সৃষ্টি করিবা পাই, পরিবার ভিতরে গোটে সুন্দর জীবন যাপন করিবার শৈলী শিখিবা পাই এই মঞ্চ শিখেইছি। এই মঞ্চ আপন মানুষ পাখে নিবেদন রাখুছি। এই হচ্ছে ফকিরমোহন স্মৃতি পাঠাগার। অনেক কথা কহিবার অছি, অনেক বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার, কিন্তু মুখ্য বক্তা কহিলে যে আপনার দীর্ঘ সময় বসছেন, মু বেশি সময় কইছি, মু কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাঙ্ক পাখে এবং আপনার পাখে রখিবি। এই অনুষ্ঠান চাহুলা দীর্ঘ সময় ধরি দিন তমাম কেবল চর্চা আলোচনা হব বর্তমান সমাজে চালিথিবা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, জুলুম, ভ্রষ্টাচার, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি, মনিষ উপরে মনিষ অত্যাচার কথা আমি যদি ন ধরি পারিবা, ন বুঝি পারিবা, দিনকু দিন সময় চালি যাচ্ছি। আউ কেতে দিন পরে হুয়েত আপনার মতো এই মঞ্চ দেখা পাইবেনি, মু বি মরি যাইথিবি, কিଏ ବି ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। কিন্তু কণ রহিব, রহিব মোর চরিত্র, রহিব মো মনিষ পড়িয়া, রহিব মোর শিক্ষা সংস্কৃতি। তেণু মু আপনার বিবেক পাখে পুনর্বাদ নিবেদন করিবি, আমি সমস্তে মনিষ কূলের জন্ম, কিন্তু মনিষ পণিয়া অর্জন করা হব। যে কথা মুখ্য বক্তা এবং অন্যান্য বক্তা মানে বোধহুଏ সাহিত্যরু ফকিরমোহন জীবন সংগ্রামরু আমକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି। তেণু মু আপনার পুনর্বার বারম্বার সেই গোটিয়ে কথা কহিবি, এই অনুষ্ঠান আপনার কিছু বি ব্যক্তিগত ভাবে নেবে না। এই অনুষ্ঠান জন্ম, ইয়াকু বড়াইবা, ইয়াকু আহুরি প্রসার করা আম সমস্ত জীবন ভিতরে অছি, পরিবার ভিতরে অছি। আমକୁ সুস্থ সুন্দর করে শৃঙ্খলিত করে ভাল মনিষটে বঞ্চিবা পাই এই অনুষ্ঠান। তেণু এই অনুষ্ঠানকে যেতে দূর আমি বড়াই পারিবা, যেতে বঞ্চাই পারিবা, তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমার জীবন আগুক সুন্দর সরস হব এই আশা রাখি এবং সমাজ পাই কিছু করিবার মনোবৃত্তি নিয়ে ঘরକୁ ফেরিবা এই কথা কহি আজর এই জয়ন্তী সভাকে এটা শেষ করিবা সহিত মু পরবর্তী কার্যক্রমকে ঘোষণা করুছি। আজি আমি